وہ پاکستان ریلویز جو ہے نا، یہ ریلویز وہ تو ان سے میری آپ سمجھیں وہ فیملی بن گئی ہے، ریلوے فیملی میں بھی اس کا حصہ ہوں. تو انشاءاللہ تعالی متوقع ہے کہ فیڈرل کیبنٹ میں ایکسٹینشن سننے میں آ رہا ہونے والی ہے، تو اس میں انشاءاللہ کسی اچھے آدمی کو یہ ذمہ داری ملے گی انشاءاللہ تعالی. شہباز شریف صاحب ٹھیک آدمی لگائیں گے وہاں پہ، ہماری سپورٹ اور دعائیں جسے بھی وہ لگائیں گے اس کے ساتھ ہوگی، آدمی بھی ٹھیک ہی لگے گا انشاءاللہ. آپ کا بھی کوئی چانس ہے آگے 4 سال میں کوئی کیپٹن کا حصہ بننے کا؟ میرا نہیں خیال ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھایا اور کافی زیادہ دور و شور ہے ان کی گفتگو انڈیا میں ڈسکس ہو رہا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں پاکستان سے کتنا اثر انداز ہو سکتے ہیں مستقبل میں ڈونلڈ ٹرمپ خاص طور پر پانی پی ٹی آئی کی رہائی کے والوں کی طریقے سے معترض ہے؟ مجھے معلوم نہیں ہے، جب کوئی جیل چلا جاتا ہے میں اس کے بارے میں اوائڈ کرتا ہوں بات کرنے کے بارے میں. تو جہاں تک نئے امریکی صدر کا اور ان کی ٹیم کا تعلق ہے، ان کے جو ابتدائی بیانات ہیں وہ ہارش ہیں دنیا کے بارے میں، اپنے ہمسایوں کے بارے میں جو کچھ وہ باتیں کرتے رہے ہیں، اور اسی طرح غزہ کے بارے میں جو باتیں کر رہے تھے وہ بھی ہم نے سنی ہے. اسلامک ورلڈ کے بارے میں بھی ان کی باتیں جو ہیں وہ ہمیں مجھ جیسے لوگوں کو تو بالکل نظر نہیں ہوئی. تو اب جب کہ وہ امریکہ کے صدر بن گئے ہیں تو سیاستدان کا آپ کو پتہ، جب وہ الیکشن لڑ رہا ہوتا ہے تو اس کی باتیں اور ہوتی ہیں، جب وہ الیکشن گزر جاتا ہے اور اگر وہ پاور میں آ جائے اس کے تقاضے اور ہوتے ہیں. اب یہ نئے امریکن پریزیڈنٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کے ساتھ معاذرائی کرنی ہے یا امن کا پیغام دینا ہے. یہ آنے والا وقت بتائے گا. بہت بہت مہربانی. ٹھیک رہ گیا نا؟ کدھر جانا ہے؟ ان کے لیے آسانی پیدا کریں. بیٹا میڈیا کو کام کرنا ہے تو میڈیا کے آگے کوئی نہیں آئے، ہٹ جائے پیچھے. میڈیا والوں کو کام کرنا ہے، انہوں پیچھے کرو. پیار نال پیار نال پیار پیار نال پیار نال محبت سے چلیں زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم نے ابھی سی بی ڈی اے کے تعاون سے میجر اسحاق شہید فلائی اوور کا افتتاح ابتدائی طور پہ کر دیا، اور ابھی ہم باہر جا کے بھی ریبن کٹنگ کریں گے. میں اس موقع پہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ گورنمنٹ آف پنجاب کا، چیف منسٹر صاحبہ کا، چیف سیکرٹری پنجاب کا، سی بی ڈی اے کے سی او جناب عمران صاحب کا، ان کے انجینئرز کا، پوری پروفیشنل ٹیم کا، کینٹونمنٹ بورڈ کا، اور ان تمام اداروں کا جنہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا، این ایل سی کا جس نے یہ سارا کام کیا. ان سب کا میں اپنی جانب سے، اپنی ٹیم اور اہل علاقہ کی جانب سے دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بڑی جانفشانی کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، محنت کے ساتھ ان لوگوں نے والٹن روڈ کی کنسٹرکشن اور نالے کو جو کنورٹ کیا، اس میں سیوریج ڈالا اور کانڈیوٹ بنایا اس میں، اور پھر فلائی اوورز، اس پورے پروجیکٹ کو اب یہ تقریباً مکمل کر چکے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اگلے مہینے کے کسی بھی تاریخ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ یہاں تشریف لائیں گی اور والٹن روڈ کا باقاعدہ افتتاح کریں گی. یہ ایک بہت ہی مشکل اور صبر آزما کام تھا، اور یہ دن دیکھنے کے لیے کم از کم 25-26 سال تو ہمیں کوشش کرنی پڑی ہے. لیکن یہ کریڈٹ سی بی ڈی اے کو جاتا ہے کہ آپ لوگ یہاں آئے اور آپ نے ہماری بات کو سنا، گورنمنٹ نے سپورٹ کیا. کیئر ٹیکر چیف منسٹر محسن نقوی صاحب نے بھی اس میں بڑا جان فشانی سے کام کیا. شہباز شریف صاحب نے بھی اپنے دور میں یہاں پہ بہت ایفرٹ کی اور وہ ایفرٹ کامیاب بھی ہوئی. بہرحال فائنلی اب یہ گول ہو گیا ہے اور یہ کام پایا تکمیل تک پہنچنے والا ہے. بالکل اب یہ فنشنگ کی سٹیج پہ ہے اس وقت. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی باب پاکستان میں
स्टेट ऑफ द आर्ट पार्क भी बनेगा अल्लाह ने चाहा तो, और ये जो स्कूल है यहाँ पे 2 जहाँ हज़ारों बच्चे बच्चियाँ पढ़ते हैं, इनको भी रिकन्स्ट्रक्ट किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला, ताकि बच्चों और बच्चियों को ज़्यादा उनको आसानी उनके लिए पैदा हो। इसी तरह ये सामने राबिया बसरी कॉलेज है, ये भी हमने बनाया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके बच्चियों की एक रोड को क्रॉस करने के लिए फैसिलिटेशन की गई है, और 5 जो पेडिस्ट्रियन ब्रिज है वो CBDA वॉल्टन रोड पे बना के दे रहा है ताकि लोग उसको क्रॉस कर सकें। और ये एक सिग्नल फ्री कॉरिडोर होगा, 6 लेन रोड होगी इंशाअल्लाह ताला, और दोनों तरफ जो सर्विस रोड है वो 40-40 फुट की रखी गई है। अभी मैं आया हूँ वहाँ से वॉल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड वालों से मिलके, तो मैं ये भी अपील करना चाहता हूँ जिन लोगों ने तजावज़ किया हुआ हदूद से कि वो अपनी बिल्डिंग्स खुद ही पीछे कर लें और 212 फुट की जो बिल्डिंग लाइन है उसको फॉलो करें। पहली कोशिश ये होगी कि बातचीत के ज़रिए मसला हल हो और लोग रज़ाकाराना तौर पे जिन्होंने स्टेट लैंड पे कुछ बनाया हुआ वो पीछे हट जाएं। अगर पीछे नहीं हटेंगे तो फिर स्टेट अपना काम करेगी, लेकिन कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए और ना किया जाएगा इस सड़क की क्वालिटी पे और इसकी अपग्रेडेशन के ऊपर। तो ये बड़ी तफसीली कहानी है, मैं 1 घंटा आपसे सिर्फ वॉल्टन रोड की जुज़ियात पे बात कर सकता हूँ, एक बात, लेकिन अभी अब उसका वक्त नहीं है। मैं एक बार फिर हुकूमत सिर्फ वॉल्टन रोड की जुज़ियात पे बात कर सकता हूँ, एक बात, लेकिन अभी अब उसका वक्त नहीं है। मैं एक बार फिर हुकूमत पंजाब का, मुंसलिक तमाम अदारों का, इस सड़क बनाने वालों का, CBDA की पूरी टीम का, इन सब का शुक्रगुजार हूँ। नेस्पाक का मैं नाम लेना भूल गया था, उन्होंने भी इसमें अपना रोल प्ले किया है, उनका भी बड़ा किरदार है, उन्होंने कंसल्टेंसी फ्राहम की है। तो ये अब अगले 50 साल के लिए इन्होंने इसको जो है वो उसकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए ये सीवरेज ले किया है। इंशाल्लाह ये मसला तो अल्लाह के फजल से हल हो गया है। आप सबको बहुत मुबारक। गैर सियासी थोड़े से साथ ही मुज़ाकरात में बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से जारी हैं मुख्तलिफ बुनियादों के ऊपर, और तरीके साहब भी कोशिश करिए कि सिर्फ मुज़ाकरात कामयाब हो जाएँ। तो आपको जो फेल करती नज़र आ रही है, मुज़ाकरात को कामयाबी नज़र आ रही है? दुआ तो सभी कर रहे हैं, अल्लाह खैर करे। मैंने आपको आज पकड़ाई नहीं देनी, मैं इरादा बना के आया हूँ। मैंने मीडिया की गाड़ियाँ देख ली थी, तो मैं वॉल्टन रोड पे और इस प्रोजेक्ट पे रहना चाहता हूँ। सियासत पे मैं आजकल बात कोशिश करता हूँ कम करूँ या ना करूँ। बहुत मेहरबानी, दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला करे। मुज़ाकरात अच्छी चीज़ है, उससे रास्ते निकलते हैं। मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि रास्ते बंद करने से रास्ते बनाना बेहतर है। रास्ते बनने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, और सब पाकिस्तान के रहने वाले लोग हैं, एक दूसरे से बात करके रास्ता निकलेगा ना। एक दूसरे को रास्ता देना पड़ेगा, रास्ता लेना पड़ेगा। मुल्क तो इसी तरह चलते हैं, निज़ाम भी इसी तरह चलते हैं। बताइएगा कि रेलवे की तरफ से आपको जिम्मेदारी की तरफ से कहा कि आप इंतजार करेंगे, तो क्या समझते हैं कि आपको रेलवे की खिदमत नहीं करनी चाहिए, रेलवे को पाँव पे खड़ा करने वाले भी आप? वो पाकिस्तान रेलवेज़ जो है ना, ये रेलवेज़ वो तो उनसे मेरी आप समझें वो फैमिली बन गई है, रेलवे फैमिली में भी उसका हिस्सा हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला मुतवक्को है कि फेडरल कैबिनेट में एक्सटेंशन सुनने में आ रहा होने वाली है, तो उसमें इंशाअल्लाह किसी अच्छे आदमी को ये जिम्मेदारी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। शहबाज शरीफ साहब ठीक आदमी लगाएंगे वहाँ पे, हमारी सपोर्ट और दुआएं जिसे भी वो लगाएंगे उसके साथ होगी, आदमी भी ठीक ही लगेगा इंशाअल्लाह। आपका भी कोई चांस है आगे 4 साल में कोई कैप्टन का हिस्सा बनने का? मेरा नहीं ख्याल है। डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठाया और काफ़ी ज़्यादा जोर शोर है उनकी गुफ्तगू इंडिया में डिस्कस हो रहा है, तो आप समझते हैं पाकिस्तान से कितना असरअंदाज हो सकते हैं मुस्तक़बिल में डोनाल्ड ट्रंप खासतौर पर पानी PTI की रिहाई के वाले भी तरीके से आप मौजूद हैं? मुझे मालूम नहीं है, जब कोई जेल चला जाता है मैं उसके बारे में अवॉइड करता हूँ बात करने के बारे में। तो जहाँ तक नए अमरीकी सदर का और उनकी टीम का ताल्लुक है, उनके जो इब्तदाई बयानात हैं वो हार्श हैं दुनिया के बारे में, अपने हमसायों के बारे में जो कुछ वो बातें करते रहे हैं, और इसी तरह गज़ा के बारे में जो बातें कर रहे थे वो भी हमने सुनी है। इस्लामिक वर्ल्ड के बारे में भी उनकी बातें जो हैं वो हमें मुझ जैसे लोगों को तो बिल्कुल हज़र नहीं हुई। तो अब जब कि वो अमेरिका के सदर बन गए हैं, तो सियासतदान का आपको पता है जब वो इलेक्शन लड़ रहा होता है तो उसकी बातें और होती हैं, जब वो इलेक्शन गुजर जाता है और अगर वो पावर में आ जाए उसके तकाज़े और होते हैं।
اب یہ نئے امریکن پریزیڈنٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کے ساتھ معاذرائی کرنی ہے یا امن کا پیغام دینا ہے. یہ آنے والا وقت بتائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم نے ابھی CBDA کے تعاون سے میجر اسحاق شہید فلائی اوور کا افتتاح ابتدائی طور پہ کر دیا اور ابھی ہم باہر جا کے بھی ریبن کٹنگ کریں گے. میں اس موقع پہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ گورنمنٹ آف پنجاب کا، چیف منسٹر صاحبہ کا، چیف سیکرٹری پنجاب کا، CBDA کے CEO جناب عمران صاحب کا، ان کے انجینئرز کا، پوری پروفیشنل ٹیم کا، کینٹونمنٹ بورڈ کا اور ان تمام اداروں کا جنہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا، NLC کا جس نے یہ سارا کام کیا، ان سب کا میں اپنی جانب سے، اپنی ٹیم اور اہل علاقہ کی جانب سے دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بڑی جانفشانی کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، محنت کے ساتھ ان لوگوں نے والٹن روڈ کی کنسٹرکشن اور نالے کو جو کنورٹ کیا، اس میں سیوریج ڈالا اور کانڈیوٹ بنایا اس میں، اور پھر فلائی اوورز، اس پورے پروجیکٹ کو یہ تقریباً مکمل کر چکے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اگلے مہینے کے کسی بھی تاریخ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ یہاں تشریف لائیں گی اور والٹن روڈ کا باقاعدہ افتتاح کریں گی. یہ ایک بہت ہی مشکل اور صبر آزما کام تھا اور یہ دن دیکھنے کے لیے کم از کم 25-26 سال تو ہمیں کوشش کرنی پڑی ہے. لیکن یہ کریڈٹ CBDA کو جاتا ہے کہ آپ لوگ یہاں آئے اور آپ نے ہماری بات کو سنا، گورنمنٹ نے سپورٹ کیا. کیئر ٹیکر چیف منسٹر محسن نقوی صاحب نے بھی اس میں بڑا جانفشانی سے کام کیا. شہباز شریف صاحب نے بھی اپنے دور میں یہاں پہ بہت ایفرٹ کی اور وہ ایفرٹ کامیاب بھی ہوئی. بہرحال فائنلی اب یہ گول ہو گیا ہے اور یہ کام پایا تکمیل تک پہنچنے والا ہے. بالکل اب یہ فنشنگ کی سٹیج پہ ہے اس وقت. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ باب پاکستان میں اسٹیٹ آف دی آرٹ پارک بھی بنے گا اللہ نے چاہا تو. اور یہ جو اسکول ہیں یہاں پہ 2 جہاں ہزاروں بچے بچیاں پڑھتے ہیں، ان کو بھی ریکنسٹرکٹ کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ بچوں اور بچیوں کو زیادہ ان کو آسانی ان کے لیے پیدا ہو. اسی طرح یہ سامنے رابعہ بصری کالج ہے، یہ بھی ہم نے بنایا تھا الحمدللہ. تو اس کے بچیوں کی ایک روڈ کو کراس کرنے کے لیے فیسیلیٹیشن کی گئی ہے اور 5 جو پیڈسٹرین برج ہیں وہ CBDA والٹن روڈ پہ بنا کے دے رہا ہے تاکہ لوگ اس کو کراس کر سکیں. اور یہ ایک سگنل فری کوریڈور ہوگا، 6 لین روڈ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اور دونوں طرف جو سروس روڈ ہے وہ 40-40 فٹ کی رکھی گئی ہے. ابھی میں آیا ہوں وہاں سے والٹن کنٹونمنٹ بورڈ والوں سے مل کے، تو میں یہ بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے تجاوز کیا ہوا حدود سے کہ وہ اپنی بلڈنگز خود ہی پیچھے کر لیں اور 212 فٹ کی جو بلڈنگ لائن ہے اس کو فالو کریں. پہلی کوشش یہ ہوگی کہ بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہو اور لوگ رضاکارانہ طور پہ جنہوں نے اسٹیٹ لینڈ پہ کچھ بنایا ہوا وہ پیچھے ہٹ جائیں. اگر پیچھے نہیں ہٹیں گے تو پھر اسٹیٹ اپنا کام کرے گی، لیکن کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے اور نہ کیا جائے گا اس سڑک کی کوالٹی پہ اور اس کی اپ گریڈیشن کے اوپر. تو یہ بڑی تفصیلی کہانی ہے. میں 1 گھنٹہ آپ سے صرف والٹن روڈ کی جزیات پہ بات کر سکتا ہوں، ایک بات، لیکن ابھی اب اس کا وقت نہیں ہے. میں ایک بار پھر حکومت پنجاب کا، منسلک تمام اداروں کا، اس سڑک بنانے والوں کا، CBDA کی پوری ٹیم کا، ان سب کا شکر گزار ہوں. نیسپاک کا میں نام لینا بھول گیا تھا، انہوں نے بھی اس میں اپنا رول پلے کیا ہے، ان کا بھی بڑا کردار ہے. انہوں نے کنسلٹنسی فراہم کی ہے. تو یہ اب اگلے 50 سال کے لیے انہوں نے اس کو جو ہے وہ اس کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سیوریج لے کیا ہے. انشاءاللہ یہ مسئلہ تو اللہ کے فضل سے حل ہو گیا ہے. آپ سب کو بہت مبارک. غیر سیاسی مذاکرات میں بہت زیادہ زور و شور سے جاری ہیں مختلف بنیادوں کے اوپر، اور طریقے صاحب بھی کوشش کریے کہ صرف مذاکرات کامیاب ہو جائیں. تو آپ کو جو فیل کرتی نظر آ رہی ہے، مذاکرات کو کامیابی نظر آ رہی ہے؟ دعا تو سبھی کر رہے ہیں، اللہ خیر کرے.
میں نے آپ کو آج پکڑائی نہیں دینی. میں ارادہ بنا کے آیا ہوں. میں نے میڈیا کی گاڑیاں دیکھ لی تھی تو میں والٹن روڈ پہ اور اس پروجیکٹ پہ رہنا چاہتا ہوں. سیاست پہ میں آج کل کوشش کرتا ہوں کم کروں یا نہ کروں. بہت مہربانی. دعا کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ کرے. مذاکرات اچھی چیز ہے, اس سے راستے نکلتے ہیں. میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ راستے بند کرنے سے راستے بنانا بہتر ہے. راستے بننے چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے, اور سب پاکستان کے رہنے والے لوگ ہیں. ایک دوسرے سے بات کر کے راستہ نکلے گا نا. ایک دوسرے کو راستہ دینا پڑے گا, راستہ لینا پڑے گا. ملک تو اسی طرح چلتے ہیں, نظام بھی اسی طرح چلتے ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ وزارت ریلوے کی طرف سے آپ کو ذمہ داری سوچنے کا وزیر اعظم کی طرف سے کہا کہ آپ نے انکار کر دیا, تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو ریلوے کی خدمت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ریلوے کو پہ کھڑا کرنے والے بھی آپ ہیں؟ وہ پاکستان ریلویز جو ہے نا, یہ ریلویز وہ تو ان سے میری آپ سمجھیں وہ فیملی بن گئی ہے. ریلوے فیملی میں بھی اس کا حصہ ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ متوقع ہے کہ فیڈرل کیبنٹ میں ایکسٹینشن سننے میں آ رہا ہونے والی ہے, تو اس میں انشاءاللہ کسی اچھے آدمی کو یہ ذمہ داری ملے گی. انشاءاللہ تعالیٰ شہباز شریف صاحب ٹھیک آدمی لگائیں گے وہاں پہ. ہماری سپورٹ اور دعائیں جسے بھی وہ لگائیں گے اس کے ساتھ ہوگی. آدمی بھی ٹھیک ہی لگے گا انشاءاللہ. آپ کا بھی کوئی چانس ہے آگے 4 سال میں کوئی کیپٹن کا حصہ بننے کا؟ میرا نہیں خیال ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھایا اور کافی زیادہ دور و شور ہے ان کی گفتگو دنیا میں ڈسکس ہو رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں پاکستان سے کتنا اثر انداز ہو سکتے ہیں مستقبل میں ڈونلڈ ٹرمپ خاص طور پر پانی پی ٹی آئی کی رہائی کے والوں کی طریقے سے آپ موقع دے دیں؟ مجھے معلوم نہیں ہے, جب کوئی جیل چلا جاتا ہے میں اس کے بارے میں اوائڈ کرتا ہوں بات کرنے کے بارے میں. تو جہاں تک نئے امریکی صدر کا اور ان کی ٹیم کا تعلق ہے, ان کے جو ابتدائی بیانات ہیں وہ ہارش ہیں دنیا کے بارے میں, اپنے ہمسایوں کے بارے میں جو کچھ وہ باتیں کرتے رہے ہیں, اور اسی طرح غزہ کے بارے میں جو باتیں کر رہے تھے وہ بھی ہم نے سنی ہے. اسلامک ورلڈ کے بارے میں بھی ان کی باتیں جو ہیں وہ ہمیں مجھ جیسے لوگوں کو تو بالکل نظر نہیں ہوئی. تو اب جب کہ وہ امریکہ کے صدر بن گئے ہیں تو سیاست دان کا آپ کو پتہ, جب وہ الیکشن لڑ رہا ہوتا ہے تو اس کی باتیں اور ہوتی ہیں. جب وہ الیکشن گزر جاتا ہے اور اگر وہ پاور میں آ جائے اس کے تقاضے اور ہوتے ہیں. اب یہ نئے امریکن پریزیڈنٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کے ساتھ معاذرائی کرنی ہے یا امن کا پیغام دینا. یہ آنے والا وقت بتائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ تعالی تاکہ بچوں اور بچیوں کو زیادہ ان کو آسانی ان کے لیے پیدا ہو. اسی طرح یہ سامنے رابعہ بصری کالج ہے, یہ بھی ہم نے بنایا تھا الحمدللہ. تو اس کے بچیوں کی ایک روڈ کو کراس کرنے کے لیے فیسیلیٹیشن کی گئی ہے, اور 5 جو پیڈسٹرین برج ہیں وہ CBDA والٹن روڈ پہ بنا کے دے رہا ہے تاکہ لوگ اس کو کراس کر سکیں. اور یہ ایک سگنل فری کوریڈور ہوگا, 6 لین روڈ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ, اور دونوں طرف جو سروس روڈ ہے وہ 40-40 فٹ کی رکھی گئی ہے. ابھی میں آیا ہوں وہاں سے والٹن کنٹونمنٹ بورڈ والوں سے مل کے, تو میں یہ بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے تجاوز کیا ہوا حدود سے کہ وہ اپنی بلڈنگز خود ہی پیچھے کر لیں اور 212 فٹ کی جو بلڈنگ لائن ہے اس کو فالو کریں. پہلی کوشش یہ ہوگی کہ بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہو اور لوگ رضاکارانہ طور پہ جنہوں نے اسٹیٹ لینڈ پہ کچھ بنایا ہوا وہ پیچھے ہٹ جائیں. اگر پیچھے نہیں ہٹیں گے تو پھر اسٹیٹ اپنا کام کرے گی, لیکن کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے اور نہ کیا جائے گا اس سڑک کی کوالٹی پہ اور اس کی اپ گریڈیشن کے اوپر. تو یہ بڑی تفصیلی کہانی ہے, میں 1 گھنٹہ آپ سے صرف والٹن روڈ کی جزیات پہ بات کر سکتا ہوں, ایک بات, لیکن ابھی اس کا وقت نہیں ہے. میں ایک بار پھر حکومت پنجاب کا, منسلک تمام اداروں کا, اس سڑک بنانے والوں کا, CBDA کی پوری ٹیم کا, ان سب کا شکر گزار ہوں. نیسپاک کا میں نام لینا بھول گیا تھا, انہوں نے بھی اس میں اپنا رول پلے کیا ہے, ان کا بھی بڑا کردار ہے, انہوں نے کنسلٹنسی فراہم کی ہے. تو یہ اب اگلے 50 سال کے لیے انہوں نے اس کو جو ہے وہ اس کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سیوریج لے کیا ہے. انشاءاللہ یہ مسئلہ تو اللہ کے فضل سے حل ہو گیا ہے. آپ سب کو بہت مبارک. غیر سیاسی مذاکرات میں بہت زیادہ زور و شور سے جاری ہیں مختلف بنیادوں کے اوپر, اور طریقے صاحب بھی کوشش کریے کہ صرف مذاکرات کامیاب ہو جائیں. تو آپ کو جو فیل کرتی نظر آ رہی ہے, مذاکرات کو کامیابی نظر آ رہی ہے؟ دعا تو سبھی کر رہے ہیں, اللہ خیر کرے. میں نے آپ کو آج پکڑائی نہیں دینی,
میں ارادہ بنا کے آیا ہوں. میں نے میڈیا کی گاڑیاں دیکھ لی تھی, تو میں والٹن روڈ پہ اور اس پروجیکٹ پہ رہنا چاہتا ہوں. سیاست پہ میں آج کل کوشش کرتا ہوں کم کروں یا نہ کروں. بہت مہربانی. دعا کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ کرے. مذاکرات اچھی چیز ہے, اس سے راستے نکلتے ہیں. میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ راستے بند کرنے سے راستے بنانا بہتر ہے. راستے بننے چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے, اور سب پاکستان کے رہنے والے لوگ ہیں. ایک دوسرے سے بات کر کے راستہ نکلے گا نا. ایک دوسرے کو راستہ دینا پڑے گا, راستہ لینا پڑے گا. ملک تو اسی طرح چلتے ہیں, نظام بھی اسی طرح چلتے ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ وزارت ریلوے کی طرف سے آپ کو ذمہ داری سوچنے کا وزیر اعظم کی طرف سے کہا کہ آپ انکار کر دیا, تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو ریلوے کی خدمت نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ ریلوے کو پاؤں پہ کھڑا کرنے والے بھی آپ ہیں. وہ پاکستان ریلویز جو ہے نا, یہ ریلویز وہ تو ان سے میری آپ سمجھیں وہ فیملی بن گئی ہے. ریلوے فیملی میں بھی اس کا حصہ ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ متوقع ہے کہ فیڈرل کیبنٹ میں ایکسٹینشن سننے میں آ رہا ہونے والی ہے, تو اس میں انشاءاللہ کسی اچھے آدمی کو یہ ذمہ داری ملے گی. انشاءاللہ تعالیٰ شہباز شریف صاحب ٹھیک آدمی لگائیں گے وہاں پہ. ہماری سپورٹ اور دعائیں جسے بھی وہ لگائیں گے اس کے ساتھ ہوگی. آدمی بھی ٹھیک ہی لگے گا انشاءاللہ. آپ کا بھی کوئی چانس ہے آگے 4 سال میں کوئی کیپٹن کا حصہ بننے کا؟ میرا نہیں خیال ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھایا اور کافی زیادہ دور و شور ہے ان کی گفتگو دنیا میں ڈسکس ہو رہا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں کتنا اثر انداز ہو سکتے ہیں مستقبل میں ڈونلڈ ٹرمپ خاص طور پر پانی پی ٹی آئی کی رہائی کے والے بھی طریقے کا معتبر ہے؟ مجھے معلوم نہیں ہے, جب کوئی جیل چلا جاتا ہے میں اس کے بارے میں اوائڈ کرتا ہوں بات کرنے کے بارے میں. تو جہاں تک نئے امریکی صدر کا اور ان کی ٹیم کا تعلق ہے, ان کے جو ابتدائی بیانات ہیں وہ ہارش ہیں دنیا کے بارے میں, اپنے ہمسایوں کے بارے میں جو کچھ وہ باتیں کرتے رہے ہیں, اور اسی طرح غزہ کے بارے میں جو باتیں کر رہے تھے وہ بھی ہم نے سنی ہے. اسلامک ورلڈ کے بارے میں بھی ان کی باتیں جو ہیں وہ ہمیں مجھ جیسے لوگوں کو تو بالکل نظر نہیں ہوئی. تو اب جب کہ وہ امریکہ کے صدر بن گئے ہیں تو سیاستدان کا آپ کو پتہ, جب وہ الیکشن لڑ رہا ہوتا ہے تو اس کی باتیں اور ہوتی ہیں, جب وہ الیکشن گزر جاتا ہے اور اگر وہ پاور میں آ جائے اس کے تقاضے اور ہوتے ہیں. اب یہ نئے امریکن پریزیڈنٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کے ساتھ معاذرائی کرنی ہے یا امن کا پیغام دینا. یہ آنے والا وقت بتائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم نے ابھی CBDA کے تعاون سے میجر اسحاق شہید فلائی اوور کا ابتدائی طور پہ کر دیا, اور ابھی ہم باہر جا کے بھی ریبن کٹنگ کریں گے. میں اس موقع پہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ گورنمنٹ آف پنجاب کا, چیف منسٹر صاحبہ کا, چیف سیکرٹری پنجاب کا, CBDA کے CEO جناب عمران صاحب کا, ان کے انجینئرز کا, پوری پروفیشنل ٹیم کا, کینٹونمنٹ بورڈ کا, اور ان تمام اداروں کا جنہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا, NLC کا جس نے یہ سارا کام کیا, ان سب کا میں اپنی جانب سے, اپنی ٹیم اور اہل علاقہ کی جانب سے دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بڑی جانفشانی کے ساتھ, بڑی لگن کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ, محنت کے ساتھ ان لوگوں نے والٹن روڈ کی کنسٹرکشن اور نالے کو جو کنورٹ کیا, اس میں سیوریج ڈالا اور کانڈیوٹ بنایا اس میں, اور پھر فلائی اوورز, اس پورے پروجیکٹ کو اب یہ تقریباً مکمل کر چکے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مہینے کے کسی بھی تاریخ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ یہاں تشریف لائیں گی اور والٹن روڈ کا باقاعدہ افتتاح کریں گی. یہ ایک بہت ہی مشکل اور صبر آزما کام تھا, اور یہ دن دیکھنے کے لیے کم از کم 25-26 سال تو ہمیں کوشش کرنی پڑی ہے. لیکن یہ کریڈٹ CBDA کو جاتا ہے کہ آپ لوگ یہاں آئے اور آپ نے ہماری بات کو سنا, گورنمنٹ نے سپورٹ کیا. کیئر ٹیکر چیف منسٹر محسن نقوی صاحب نے بھی اس میں بڑا جان فشانی سے کام کیا. شہباز شریف صاحب نے بھی اپنے دور میں یہاں پہ بہت ایفرٹ کی اور وہ ایفرٹ کامیاب بھی ہوئی. بہرحال فائنلی اب یہ گول ہو گیا ہے اور یہ کام پایا تکمیل تک پہنچنے والا ہے بالکل. اب یہ فنشنگ کی سٹیج پہ ہے اس وقت. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ باب پاکستان میں
स्टेट ऑफ द आर्ट पार्क भी बनेगा अल्लाह ने चाहा तो, और ये जो स्कूल है यहाँ पे 2 जहाँ हज़ारों बच्चे बच्चियाँ पढ़ते हैं, इनको भी रिकन्स्ट्रक्ट किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला, ताकि बच्चों और बच्चियों को ज़्यादा उनको आसानी उनके लिए पैदा हो। इसी तरह ये सामने राबिया बसरी कॉलेज है, ये भी हमने बनाया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके बच्चियों की एक रोड को क्रॉस करने के लिए फैसिलिटेशन की गई है, और 5 जो पेडिस्ट्रियन ब्रिज है वो CBDA वाल्टन रोड पे बना के दे रहा है ताकि लोग उसको क्रॉस कर सकें। और ये एक सिग्नल फ्री कॉरिडोर होगा, 6 लेन रोड होगी इंशाअल्लाह ताला, और दोनों तरफ जो सर्विस रोड है वो 40-40 फुट की रखी गई है। अभी मैं आया हूँ वहाँ से वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड वालों से मिलके, तो मैं ये भी अपील करना चाहता हूँ जिन लोगों ने तजावज़ किया हुआ हदूद से कि वो अपनी बिल्डिंग्स खुद ही पीछे कर लें और 212 फुट की जो बिल्डिंग लाइन है उसको फॉलो करें। पहली कोशिश ये होगी कि बातचीत के ज़रिए मसला हल हो और लोग रज़ाकाराना तौर पे जिन्होंने स्टेट लैंड पे कुछ बनाया हुआ वो पीछे हट जाएं। अगर पीछे नहीं हटेंगे तो फिर स्टेट अपना काम करेगी, लेकिन कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए और ना किया जाएगा इस सड़क की क्वालिटी पे और इसकी अपग्रेडेशन के ऊपर। तो ये बड़ी तफसीली कहानी है, मैं 1 घंटा आपसे सिर्फ वाल्टन रोड की जुज़ियात पे बात कर सकता हूँ, एक बात, लेकिन अभी अब उसका वक्त नहीं है। मैं एक बार फिर हुकूमत पंजाब का, मुंसलिक तमाम अदारों का, इस सड़क बनाने वालों का, CBDA की पूरी टीम का, इन सब का शुक्रगुजार हूँ। नेस्पाक का मैं नाम लेना भूल गया था, उन्होंने भी इसमें अपना रोल प्ले किया है, उनका भी बड़ा किरदार है, उन्होंने कंसल्टेंसी फ्राहम की है। तो ये अब अगले 50 साल के लिए इन्होंने इसको जो है वो उसकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए ये सीवरेज ले किया है। इंशाल्लाह ये मसला तो अल्लाह के फजल से हल हो गया है। आप सबको बहुत मुबारक। गैर सियासी मुज़ाकरात में बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से जारी हैं मुख्तलिफ बुनियादों के ऊपर, और तरीके इंसाफ भी कोशिश करिए कि सिर्फ मुज़ाकरात कामयाब हो जाए। तो आपको खेल चलती नज़र आ रही है, मुज़ाकरात में कामयाबी नज़र आ रही है? दुआ तो सभी कर रहे हैं, अल्लाह खैर करे। मैंने आपको ना आज पकड़ाई नहीं देनी, मैं इरादा बना के आया हूँ। मैंने मीडिया की गाड़ियाँ देख ली थी, तो मैं वाल्टन रोड पे और इस प्रोजेक्ट पे रहना चाहता हूँ। सियासत पे मैं आजकल बात कोशिश करता हूँ, कम करूँ या ना करूँ। बहुत मेहरबानी, दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला करे। मुज़ाकरात अच्छी चीज़ है, उससे रास्ते निकलते हैं। मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि रास्ते बंद करने से रास्ते बनाना बेहतर है। रास्ते बनने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, और सब पाकिस्तान के रहने वाले लोग हैं, एक दूसरे से बात करके रास्ता निकलेगा ना। एक दूसरे को रास्ता देना पड़ेगा, रास्ता लेना पड़ेगा। मुल्क तो इसी तरह चलते हैं, निज़ाम भी इसी तरह चलते हैं। ये बताइएगा कि वजारत रेलवे की तरफ से आपको जिम्मेदारी सौंपने का मुआवजे की तरफ से कहा कि आप इनकार कर दिया, तो क्या समझते हैं कि आपको रेलवे की खिदमत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रेलवे को पटनाओं पर खड़ा करने वाले भी आप? वो पाकिस्तान रेलवेज़ जो है ना, ये रेलवेज़ वो तो उनसे मेरी आप समझे वो फैमिली बन गई है, रेलवे फैमिली में भी उसका हिस्सा हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला मुतवक्को है कि फेडरल कैबिनेट में एक्सटेंशन सुनने में आ रहा होने वाली है, तो उसमें इंशाअल्लाह किसी अच्छे आदमी को ये जिम्मेदारी मिलेगी। इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब ठीक आदमी लगाएंगे वहाँ पे, हमारी सपोर्ट और दुआएं जिसे भी वो लगाएंगे उसके साथ होगी, आदमी भी ठीक ही लगेगा इंशाअल्लाह। आपका भी कोई चांस है आगे 4 साल में कोई कैप्टन का हिस्सा बनने का? मेरा नहीं ख्याल। डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठाया और काफ़ी ज़्यादा जोर शोर है, उसकी गुफ्तगू दुनिया में डिस्कस हो रहा है। तो आप समझते हैं पाकिस्तान से कितना असरअंदाज हो सकते हैं मुस्तक़बिल में डोनाल्ड ट्रंप, खासतौर पर बड़ी PTI की रिहाई के वालों के तरीके से आप मौका देंगे? मुझे मालूम नहीं है, जब कोई जेल चला जाता है मैं उसके बारे में अवॉइड करता हूँ बात करने के बारे में। तो जहाँ तक नए अमरीकी सदर का और उनकी टीम का ताल्लुक़ है, उनके जो इब्तदाई बयानात हैं वो हार्श हैं दुनिया के बारे में, अपने हमसायों के बारे में, जो कुछ वो बातें करते रहे हैं, और इसी तरह गज़ा के बारे में जो बातें कर रहे थे वो भी हमने सुनी है। इस्लामिक वर्ल्ड के बारे में भी उनकी बातें जो हैं वो हमें मुझ जैसे लोगों को तो बिल्कुल नज़र नहीं हुई। तो अब जबकि वो अमेरिका के सदर बन गए हैं, तो सियासतदान का आपको पता है, जब वो इलेक्शन लड़ रहा होता है तो उसकी बातें और होती हैं, जब वो इलेक्शन गुजर जाता है और अगर वो पावर में आ जाए उसके तकाजे और होते हैं। अब ये नए अमेरिकन प्रेसिडेंट ने फैसला करना है कि उन्होंने पूरी दुनिया के साथ मुआहज़राई करनी है या
امن کا پیغام دینا. یہ آنے والا وقت بتائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم نے ابھی CBDA کے تعاون سے میجر اسحاق شہید فلائی اوور کا افتتاح ابتدائی طور پہ کر دیا, اور ابھی ہم باہر جا کے بھی ریبن کٹنگ کریں گے. میں اس موقع پہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ گورنمنٹ آف پنجاب کا, چیف منسٹر صاحبہ کا, چیف سیکرٹری پنجاب کا, CBDA کے CEO جناب عمران صاحب کا, ان کے انجینئرز کا, پوری پروفیشنل ٹیم کا, کینٹونمنٹ بورڈ کا, اور ان تمام اداروں کا جنہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا, NLC کا جس نے یہ سارا کام کیا. ان سب کا میں اپنی جانب سے, اپنی ٹیم اور اہل علاقہ کی جانب سے دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بڑی جانفشانی کے ساتھ, بڑی لگن کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ, محنت کے ساتھ ان لوگوں نے والٹن روڈ کی کنسٹرکشن اور نالے کو جو کنورٹ کیا, اس میں سیوریج ڈالا اور کانڈیوٹ بنایا اس میں, اور پھر فلائی اوورز, اس پورے پروجیکٹ کو یہ تقریباً مکمل کر چکے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اگلے مہینے کے کسی بھی تاریخ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ یہاں تشریف لائیں گی اور والٹن روڈ کا باقاعدہ افتتاح کریں گی. یہ ایک بہت ہی مشکل اور صبر آزما کام تھا, اور یہ دن دیکھنے کے لیے کم از کم 25-26 سال تو ہمیں کوشش کرنی پڑی ہے. لیکن یہ کریڈٹ CBDA کو جاتا ہے کہ آپ لوگ یہاں آئے اور آپ نے ہماری بات کو سنا, گورنمنٹ نے سپورٹ کیا. کیئر ٹیکر چیف منسٹر محسن نقوی صاحب نے بھی اس میں بڑا جان فشانی سے کام کیا. شہباز شریف صاحب نے بھی اپنے دور میں یہاں پہ بہت ایفرٹ کی, اور وہ ایفرٹ کامیاب بھی ہوئی. بہرحال فائنلی اب یہ گول ہو گیا ہے اور یہ کام پایا تکمیل تک پہنچنے والا ہے بالکل. اب یہ فنشنگ کی سٹیج پہ ہے اس وقت. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ باب پاکستان میں اسٹیٹ آف دی آرٹ پارک بھی بنے گا اللہ نے چاہا تو, اور یہ جو اسکول ہیں یہاں پہ 2 جہاں ہزاروں بچے بچیاں پڑھتے ہیں, ان کو بھی ریکنسٹرکٹ کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ, تاکہ بچوں اور بچیوں کو زیادہ ان کو آسانی ان کے لیے پیدا ہو. اسی طرح یہ سامنے رابعہ بصری کالج ہے, یہ بھی ہم نے بنایا تھا الحمدللہ. تو اس کے بچیوں کی ایک روڈ کو کراس کرنے کے لیے فیسیلیٹیشن کی گئی ہے, اور 5 جو پیڈسٹرین برج ہیں وہ CBDA والٹن روڈ پہ بنا کے دے رہا ہے تاکہ لوگ اس کو کراس کر سکیں. اور یہ ایک سگنل فری کوریڈور ہوگا, 6 لین روڈ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ, اور دونوں طرف جو سروس روڈ ہے وہ 40-40 فٹ کی رکھی گئی ہے. ابھی میں آیا ہوں وہاں سے والٹن کنٹونمنٹ بورڈ والوں سے مل کے, تو میں یہ بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے تجاوز کیا ہوا حدود سے کہ وہ اپنی بلڈنگز خود ہی پیچھے کر لیں, اور 212 فٹ کی جو بلڈنگ لائن ہے اس کو فالو کریں. پہلی کوشش یہ ہوگی کہ بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہو, اور لوگ رضاکارانہ طور پہ جنہوں نے اسٹیٹ لینڈ پہ کچھ بنایا ہوا وہ پیچھے ہٹ جائیں. اگر پیچھے نہیں ہٹیں گے تو پھر اسٹیٹ اپنا کام کرے گی, لیکن کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے اور نہ کیا جائے گا اس سڑک کی کوالٹی پہ اور اس کی اپ گریڈیشن کے اوپر. تو یہ بڑی تفصیلی کہانی ہے, میں 1 گھنٹہ آپ سے صرف والٹن روڈ کی جزیات پہ بات کر سکتا ہوں, ایک بات, لیکن ابھی اس کا وقت نہیں ہے. میں ایک بار پھر حکومت پنجاب کا, منسلک تمام اداروں کا, اس سڑک بنانے والوں کا, CBDA کی پوری ٹیم کا, ان سب کا شکر گزار ہوں. نیسپاک کا میں نام لینا بھول گیا تھا, انہوں نے بھی اس میں اپنا رول پلے کیا ہے, ان کا بھی بڑا کردار ہے, انہوں نے کنسلٹنسی فراہم کی ہے. تو یہ اب اگلے 50 سال کے لیے انہوں نے اس کو جو ہے وہ اس کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سیوریج لے کیا ہے. انشاءاللہ یہ مسئلہ تو اللہ کے فضل سے حل ہو گیا ہے. آپ سب کو بہت مبارک. غیر سیاسی مذاکرات میں بہت زیادہ زور و شور سے جاری ہیں مختلف بنیادوں کے اوپر, اور طریقے صاحب بھی کوشش کریے کہ صرف مذاکرات کامیاب ہو جائیں. تو آپ کو جو فیل کرتی نظر آ رہی ہے, مذاکرات کو کامیابی نظر آ رہی ہے؟ دعا تو سبھی کر رہے ہیں, اللہ خیر کرے. میں نے آپ کو آج پکڑائی نہیں دینی, میں ارادہ بنا کے آیا ہوں. میں نے میڈیا کی گاڑیاں دیکھ لی تھی, تو میں والٹن روڈ پہ اور اس پروجیکٹ پہ رہنا چاہتا ہوں. سیاست پہ میں آج کل بات
कोशिश करता हूँ कम करूँ या ना करूँ। बहुत मेहरबानी। बात कर रहे हैं मुज़ाकरात के हवाले से। दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला करे। मुज़ाकरात अच्छी चीज़ है, उससे रास्ते निकलते हैं। मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि रास्ते बंद करने से रास्ते बनाना बेहतर है। रास्ते बनने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, और सब पाकिस्तान के रहने वाले लोग हैं, एक दूसरे से बात करके रास्ता निकलेगा ना। एक दूसरे को रास्ता देना पड़ेगा, रास्ता लेना पड़ेगा। मुल्क तो इसी तरह चलते हैं, निज़ाम भी इसी तरह चलते हैं। साहब ये बताइएगा कि वज़ारत रेलवे की तरफ से आपको जिम्मेदारी सौंपने का वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कहा कि आपने इनकार कर दिया, तो क्या समझते हैं कि आपको रेलवे की खिदमत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रेलवे को पाँव पे खड़ा करने वाले भी आप ही हैं। वो पाकिस्तान रेलवेज़ जो है ना, ये रेलवेज़, वो तो उनसे मेरी आप समझें वो फैमिली बन गई है। रेलवे फैमिली में भी उसका हिस्सा हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला मुतवक्को है कि फेडरल कैबिनेट में एक्सटेंशन सुनने में आ रहा होने वाली है, तो उसमें इंशाअल्लाह किसी अच्छे आदमी को ये जिम्मेदारी मिलेगी। इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब ठीक आदमी लगाएंगे वहाँ पे। हमारी सपोर्ट और दुआएं जिसे भी वो लगाएंगे उसके साथ होगी, आदमी भी ठीक ही लगेगा इंशाअल्लाह। सब आपका भी कोई चांस है आगे 4 साल में कोई कैप्टन का हिस्सा बनने का? मेरा नहीं ख्याल है। डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठाया और काफ़ी ज़्यादा जोर शोर है उनकी गुफ्तगू इंडिया में डिस्कस हो रहा है, तो आप समझते हैं पाकिस्तान से कितना असरअंदाज हो सकते हैं मुस्तक़बिल में डोनाल्ड ट्रंप, खासतौर पर पानी पीटीआई की रिहाई के वालों की तरीके से आप मौत देंगे? मुझे मालूम नहीं है, जब कोई जेल चला जाता है मैं उसके बारे में अवॉइड करता हूँ बात करने के बारे में। तो जहाँ तक नए अमरीकी सदर का और उनकी टीम का ताल्लुक है, उनके जो इब्तदाई बयानात हैं वो हार्श हैं दुनिया के बारे में, अपने हमसायों के बारे में जो कुछ वो बातें करते रहे हैं, और इसी तरह गज़ा के बारे में जो बातें कर रहे थे वो भी हमने सुनी है। इस्लामिक वर्ल्ड के बारे में भी उनकी बातें जो हैं वो हमें मुझ जैसे लोगों को तो बिल्कुल नज़र नहीं हुई। तो अब जबकि वो अमेरिका के सदर बन गए हैं, तो सियासतदान का आपको पता है जब वो इलेक्शन लड़ रहा होता है तो उसकी बातें और होती हैं, जब वो इलेक्शन गुजर जाता है और अगर वो पावर में आ जाए उसके तकाजे और होते हैं। अब ये नए अमेरिकन प्रेसिडेंट ने फैसला करना है कि उन्होंने पूरी दुनिया के साथ मुआज़राई करनी है या अमन का पैगाम देना, ये आने वाला वक्त बताएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने अभी CBDA के ताउन से मेजर इसहाक शहीद फ्लाईओवर का इब्तदाई तौर पे कर दिया, और अभी हम बाहर जाके भी रिबन कटिंग करेंगे। मैं इस मौके पे अपनी पूरी टीम के साथ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, चीफ मिनिस्टर साहबा का, चीफ सेक्रेटरी पंजाब का, CBDA के CEO जनाब इमरान साहब का, इनके इंजीनियर्स का, पूरी प्रोफेशनल टीम का, कैंटोनमेंट बोर्ड का, और उन तमाम अदारों का जिन्होंने फैसिलिटेट किया, NLC का जिसने ये सारा काम किया, इन सब का मैं अपनी जानिब से, अपनी टीम और अहले इलाका की जानिब से दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ी जाफिशानी के साथ, बड़ी लगन के साथ, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ इन लोगों ने वाल्टन रोड की कंस्ट्रक्शन और नाले को जो कन्वर्ट किया, उसमें सीवरेज डाला और कॉन्ड्यूट बनाया उसमें, और फिर फ्लाईओवर्स, इस पूरे प्रोजेक्ट को अब ये तकरीबन मुकम्मल कर चुके हैं। और इंशाअल्लाह ताला अगले महीने के किसी भी तारीख़ में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा यहाँ तशरीफ़ लाएंगी और वाल्टन रोड का बाकायदा इफ्तिताह करेंगी। ये एक बहुत ही मुश्किल और सब्र आज़मा काम था, और ये दिन देखने के लिए कम से कम 25-26 साल तो हमें कोशिश करनी पड़ी है। लेकिन ये क्रेडिट CBDA को जाता है कि आप लोग यहाँ आए और आपने हमारी बात को सुना, गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। केयर टेकर चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब ने भी इसमें बड़ा जान फशानी से काम किया। शहबाज शरीफ साहब ने भी अपने दौर में यहाँ पे बहुत एफर्ट की और वो एफर्ट कामयाब भी हुई। बहरहाल फाइनली अब ये गोल हो गया है और ये काम पाया तकमील तक पहुँचने वाला है बिल्कुल। अब ये फिनिशिंग की स्टेज पे है इस वक्त। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला बाबे पाकिस्तान में स्टेट ऑफ द आर्ट पार्क भी बनेगा अल्लाह ने चाहा तो। और ये जो स्कूल है यहाँ पे 2 जहाँ हज़ारों बच्चे बच्चियाँ पढ़ते हैं,
इनको भी रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा इंशाल्लाह ताला, ताकि बच्चों और बच्चियों को ज़्यादा उनको आसानी उनके लिए पैदा हो। इसी तरह ये सामने राबिया बसरी कॉलेज है, ये भी हमने बनाया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके बच्चियों की एक रोड को क्रॉस करने के लिए फैसिलिटेशन की गई है, और 5 जो पेडिस्ट्रियन ब्रिज हैं वो CBDA वाल्टन रोड पे बना के दे रहा है ताकि लोग उसको क्रॉस कर सकें। और ये एक सिग्नल फ्री कॉरिडोर होगा, 6 लेन रोड होगी इंशाल्लाह ताला, और दोनों तरफ जो सर्विस रोड है वो 40-40 फुट की रखी गई है। अभी मैं आया हूँ वहाँ से वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड वालों से मिलके, तो मैं ये भी अपील करना चाहता हूँ जिन लोगों ने तजावज़ किया हुआ हदूद से कि वो अपनी बिल्डिंग्स खुद ही पीछे कर लें और 212 फुट की जो बिल्डिंग लाइन है उसको फॉलो करें। पहली कोशिश ये होगी कि बातचीत के ज़रिए मसला हल हो और लोग रज़ाकाराना तौर पे जिन्होंने स्टेट लैंड पे कुछ बनाया हुआ वो पीछे हट जाएं। अगर पीछे नहीं हटेंगे तो फिर स्टेट अपना काम करेगी, लेकिन कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए और ना किया जाएगा इस सड़क की क्वालिटी पे और इसकी अपग्रेडेशन के ऊपर। तो ये बड़ी तफसीली कहानी है, मैं 1 घंटा आपसे सिर्फ वाल्टन रोड की जुज़ियात पे बात कर सकता हूँ, एक बात, लेकिन अभी अब उसका वक्त नहीं है। मैं एक बार फिर हुकूमत पंजाब का, मुंसलिक तमाम अदारों का, इस सड़क बनाने वालों का, CBDA की पूरी टीम का, इन सब का शुक्रगुजार हूँ। नेस्पाक का मैं नाम लेना भूल गया था, उन्होंने भी इसमें अपना रोल प्ले किया है, उनका भी बड़ा किरदार है, उन्होंने कंसल्टेंसी फ्राहम की है। तो ये अब अगले 50 साल के लिए इन्होंने इसको जो है वो उसकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए ये सीवरेज ले किया है। इंशाल्लाह ये मसला तो अल्लाह के फजल से हल हो गया है। आप सबको बहुत मुबारक। गैर सियासी मुज़ाकरात में बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से जारी हैं बुनियादों के ऊपर, और तरीके साफ भी कोशिश करिए कि सिर्फ मुज़ाकरात कामयाब हो जाए। तो आपको जो खेल चलती नज़र आ रही है, मुज़ाकरात की कामयाबी नज़र आ रही है? दुआ तो सभी कर रहे हैं, अल्लाह खैर करे। मैंने आपको ना आज पकड़ाई नहीं देनी, मैं इरादा बना के आया। मैंने मीडिया की गाड़ियाँ देख ली थी, तो मैं वाल्टन रोड पे और इस प्रोजेक्ट पे रहना चाहता हूँ। सियासत पे मैं आजकल कोशिश करता हूँ, कम करूँ या ना करूँ। बहुत मेहरबानी, दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला करे। मुज़ाकरात अच्छी चीज़ है, उससे रास्ते निकलते हैं। मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि रास्ते बंद करने से रास्ते बनाना बेहतर है। रास्ते बनने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, और सब पाकिस्तान के रहने वाले लोग हैं, एक दूसरे से बात करके रास्ता निकलेगा ना। एक दूसरे को रास्ता देना पड़ेगा, रास्ता लेना पड़ेगा। मुल्क तो इसी तरह चलते हैं, निज़ाम भी इसी तरह चलते हैं। आप ये बताइएगा कि भारतीय रेलवे की तरफ से आपको जिम्मेदारी सौंपने का मुलाजिम की तरफ से कहा कि आप इनकार कर दिया, तो क्या समझते हैं कि आपको रेलवे की खिदमत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रेलवे को पाँव पे खड़ा करने वाले भी आप ही? वो पाकिस्तान रेलवेज़ जो है ना, ये रेलवेज़ वो तो उनसे मेरी आप समझे वो फैमिली बन गई है, रेलवे फैमिली में भी उसका हिस्सा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला मुतवक्को है कि फेडरल कैबिनेट में एक्सटेंशन सुनने में आ रहा होने वाली है, तो उसमें इंशाल्लाह किसी अच्छे आदमी को ये जिम्मेदारी मिलेगी। इंशाल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब ठीक आदमी लगाएंगे वहाँ पे। हमारी सपोर्ट और दुआएं जिसे भी वो लगाएंगे उसके साथ होगी, आदमी भी ठीक ही लगेगा इंशाल्लाह। आपका भी कोई चांस है आगे 4 साल में कोई कैप्टन का हिस्सा बनने का? मेरा नहीं ख्याल। डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठाया और काफ़ी ज़्यादा जोर शोर है, उसकी गुफ्तगू दुनिया में डिस्कस हो रहा है। तो आप समझते हैं पाकिस्तान से क्यों असरअंदाज हो सकते हैं मुस्तक़बिल में डोनाल्ड ट्रंप, खासतौर पर बड़ी PTI की रिहाई के वालों की तरीके से आप बहुत ज़्यादा? मुझे मालूम नहीं है, जब कोई जेल चला जाता है मैं उसके बारे में अवॉइड करता हूँ बात करने के बारे में। तो जहाँ तक नए अमरीकी सदर का और उनकी टीम का ताल्लुक़ है, उनके जो इब्तदाई बयानात हैं वो हार्श हैं दुनिया के बारे में, अपने हमसायों के बारे में, जो कुछ वो बातें करते रहे हैं। और इसी तरह गज़ा के बारे में जो बातें कर रहे थे वो भी हमने सुनी है। इस्लामिक वर्ल्ड के बारे में भी उनकी बातें जो हैं वो हमें, मुझ जैसे लोगों को तो बिल्कुल हज़र नहीं हुई। तो अब जबकि वो अमेरिका के सदर बन गए हैं, तो सियासतदान का आपको पता, जब वो इलेक्शन लड़ रहा होता है तो उसकी बातें और होती हैं, जब वो इलेक्शन गुजर जाता है और अगर वो पावर में आ जाए उसके तकाजे और होते हैं। अब ये नए अमेरिकन प्रेसिडेंट ने फैसला करना है कि उन्होंने पूरी दुनिया के साथ मुआहज़राई करनी है या अमन का पैगाम देना, ये आने वाला वक्त बता। मैं इस मौके पे अपनी पूरी टीम के साथ
गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, चीफ मिनिस्टर साहबा का, चीफ सेक्रेटरी पंजाब का, CBDA के CEO जनाब इमरान साहब का, इनके इंजीनियर्स का, पूरी प्रोफेशनल टीम का, कैंटोनमेंट बोर्ड का और उन तमाम अदारों का जिन्होंने फैसिलिटेट किया, NLC का जिसने ये सारा काम किया, इन सब का मैं अपनी जानिब से, अपनी टीम और अहले इलाका की जानिब से दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ी जाफिशानी के साथ, बड़ी लगन के साथ, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ इन लोगों ने वाल्टन रोड की कंस्ट्रक्शन और नाले को जो कन्वर्ट किया, उसमें सीवरेज डाला और कॉन्ड्यूट बनाया उसमें, और फिर फ्लाईओवर्स, इस पूरे प्रोजेक्ट को ये तकरीबन मुकम्मल कर चुके हैं। और इंशाअल्लाह ताला अगले महीने के किसी भी तारीख़ में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा यहाँ तशरीफ़ लाएंगी और वाल्टन रोड का बाकायदा इफ्तिताह करेंगी। ये एक बहुत ही मुश्किल और सब्र आज़मा काम था और ये दिन देखने के लिए कम से कम 25-26 साल तो हमें कोशिश करनी पड़ी है। लेकिन ये क्रेडिट CBDA को जाता है कि आप लोग यहाँ आए और आपने हमारी बात को सुना, गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। केयर टेकर चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब ने भी इसमें बड़ा जान-फशानी से काम किया। शहबाज शरीफ साहब ने भी अपने दौर में यहाँ पे बहुत एफर्ट की और वो एफर्ट कामयाब भी हुई। बहरहाल फाइनली अब ये गोल हो गया है और ये काम पाया तकमील तक पहुँचने वाला है बिल्कुल। अब ये फिनिशिंग की स्टेज पे है इस वक्त। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला बाबे पाकिस्तान में स्टेट ऑफ द आर्ट पार्क भी बनेगा अल्लाह ने चाहा तो। और ये जो स्कूल है यहाँ पे 2 जहाँ हज़ारों बच्चे बच्चियाँ पढ़ते हैं, इनको भी रिकन्स्ट्रक्ट किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला, ताकि बच्चों और बच्चियों को ज़्यादा उनको आसानी उनके लिए पैदा हो। इसी तरह ये सामने राबिया बसरी कॉलेज है, ये भी हमने बनाया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके बच्चियों की एक रोड को क्रॉस करने के लिए फैसिलिटेशन की गई है और 5 जो पेडिस्ट्रियन ब्रिज है वो CBDA वाल्टन रोड पे बना के दे रहा है ताकि लोग उसको क्रॉस कर सकें। और ये एक सिग्नल फ्री कॉरिडोर होगा, 6 लेन रोड होगी इंशाअल्लाह ताला, और दोनों तरफ जो सर्विस रोड है वो 40-40 फुट की रखी गई है। अभी मैं आया हूँ वहाँ से वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड वालों से मिलके, तो मैं ये भी अपील करना चाहता हूँ जिन लोगों ने तजावज़ किया हुआ हदूद से कि वो अपनी बिल्डिंग्स खुद ही पीछे कर लें और 212 फुट की जो बिल्डिंग लाइन है उसको फॉलो करें। पहली कोशिश ये होगी कि बातचीत के ज़रिए मसला हल हो और लोग रज़ाकाराना तौर पे जिन्होंने स्टेट लैंड पे कुछ बनाया हुआ वो पीछे हट जाएं। अगर पीछे नहीं हटेंगे तो फिर स्टेट अपना काम करेगी, लेकिन कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए और ना किया जाएगा इस सड़क की क्वालिटी पे और इसकी अपग्रेडेशन के ऊपर। तो ये बड़ी तफसीली कहानी है, मैं 1 घंटा आपसे सिर्फ वाल्टन रोड की जुज़ियात पे बात कर सकता हूँ, एक बात, लेकिन अभी अब उसका वक्त नहीं है। मैं एक बार फिर हुकूमत पंजाब का, मुंसलिक तमाम अदारों का, इस सड़क बनाने वालों का, CBDA की पूरी टीम का, इन सब का शुक्रगुजार हूँ। नेस्पाक का मैं नाम लेना भूल गया था, उन्होंने भी इसमें अपना रोल प्ले किया है, उनका भी बड़ा किरदार है, उन्होंने कंसल्टेंसी फ्राहम की है। तो ये अब अगले 50 साल के लिए इन्होंने इसको जो है वो उसकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए ये सीवरेज ले किया है। इंशाल्लाह ये मसला तो अल्लाह के फजल से हल हो गया है। आप सबको बहुत मुबारक। गैर सियासी मुज़ाकरात में बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से जारी हैं मुख्तलिफ़ बुनियादों के ऊपर, और तरीके साहब भी कोशिश करिए कि सिर्फ मुज़ाकरात कामयाब हो जाए। तो आपको जो खेल चलती नज़र आ रही है, मुज़ाकरात की कामयाबी नज़र आ रही है? दुआ तो सभी कर रहे हैं, अल्लाह खैर करे। मैंने आपको आज पकड़ाई नहीं देनी, मैं इरादा बना के आया हूँ। मैंने मीडिया की गाड़ियाँ देख ली थी, तो मैं वाल्टन रोड पे और इस प्रोजेक्ट पे रहना चाहता हूँ। सियासत पे मैं आजकल बात कोशिश करता हूँ, कम करूँ या ना करूँ। बहुत मेहरबानी, दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला करे। मुज़ाकरात अच्छी चीज़ है, उससे रास्ते निकलते हैं। मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि रास्ते बंद करने से रास्ते बनाना बेहतर है। रास्ते बनने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, और सब पाकिस्तान के रहने वाले लोग हैं, एक दूसरे से बात करके रास्ता निकलेगा ना। एक दूसरे को रास्ता देना पड़ेगा, रास्ता लेना पड़ेगा। मुल्क तो इसी तरह चलते हैं, निज़ाम भी इसी तरह चलते हैं।
बताइएगा कि वजारत रेलवे की तरफ से आपको जिम्मेदारी सौंपने का वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कहा कि आप इनकार करेंगे, तो क्या समझते हैं कि आपको रेलवे की खिदमत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रेलवे को पे खड़ा करने वाले भी आप ही। वो पाकिस्तान रेलवेज़ जो है ना, ये रेलवेज़ वो तो उनसे मेरी आप समझे वो फैमिली बन गई है, रेलवे फैमिली में भी उसका हिस्सा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला मुतवक्को है कि फेडरल कैबिनेट में एक्सटेंशन सुनने में आ रहा होने वाली है, तो उसमें इंशाल्लाह किसी अच्छे आदमी को ये जिम्मेदारी मिलेगी। इंशाल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब ठीक आदमी लगाएंगे वहाँ पे, हमारी सपोर्ट और दुआएं जिसे भी वो लगाएंगे उसके साथ होगी, आदमी भी ठीक ही लगेगा इंशाल्लाह। सब आपका भी कोई चांस है आगे 4 साल में कोई कैप्टन का हिस्सा बनने का? मेरा नहीं ख्याल है। डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठाया और काफ़ी ज़्यादा जोर शोर है, उनकी गुफ्तगू दुनिया में डिस्कस हो रहा है, तो आप समझते हैं पाकिस्तान से कितना असरअंदाज हो सकते हैं मुस्तक़बिल में डोनाल्ड ट्रंप खासतौर पर पानी पीटीआई की रिहाई के वाले भी तरीके से मौत आएगा? मुझे मालूम नहीं है, जब कोई जेल चला जाता है मैं उसके बारे में अवॉइड करता हूँ बात करने के बारे में। तो जहाँ तक नए अमरीकी सदर का और उनकी टीम का ताल्लुक है, उनके जो इब्तदाई बयानात हैं वो हार्श हैं दुनिया के बारे में, अपने हमसायों के बारे में जो कुछ वो बातें करते रहे हैं, और इसी तरह गज़ा के बारे में जो बातें कर रहे थे वो भी हमने सुनी है। इस्लामिक वर्ल्ड के बारे में भी उनकी बातें जो हैं वो हमें मुझ जैसे लोगों को तो बिल्कुल हज़र नहीं हुई। तो अब जबकि वो अमेरिका के सदर बन गए हैं, तो सियासतदान का आपको पता, जब वो इलेक्शन लड़ रहा होता है तो उसकी बातें और होती हैं, जब वो इलेक्शन गुजर जाता है और अगर वो पावर में आ जाए उसके तकाजे और होते हैं। अब ये नए अमेरिकन प्रेसिडेंट ने फैसला करना है कि उन्होंने पूरी दुनिया के साथ मुआज़राई करनी है या अमन का पैगाम देना, ये आने वाला वक्त बताएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने अभी CBDA के ताउन से मेजर इसहाक शहीद फ्लाईओवर का इब्तदाई तौर पे कर दिया, और अभी हम बाहर जाके भी रिबन कटिंग करेंगे। मैं इस मौके पे अपनी पूरी टीम के साथ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, चीफ मिनिस्टर साहबा का, चीफ सेक्रेटरी पंजाब का, CBDA के CEO जनाब इमरान साहब का, इनके इंजीनियर्स का, पूरी प्रोफेशनल टीम का, कैंटोनमेंट बोर्ड का और उन तमाम अदारों का जिन्होंने फैसिलिटेट किया, NLC का जिसने ये सारा काम किया, इन सब का मैं अपनी जानिब से, अपनी टीम और अहले इलाका की जानिब से दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ी जाफिशानी के साथ, बड़ी लगन के साथ, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ इन लोगों ने वाल्टन रोड की कंस्ट्रक्शन और नाले को जो कन्वर्ट किया, उसको उसमें सीवरेज डाला और कॉन्ड्यूट बनाया उसमें, और फिर फ्लाईओवर्स, इस पूरे प्रोजेक्ट को अब ये तकरीबन मुकम्मल कर चुके हैं। और इंशाल्लाह ताला अगले महीने के किसी भी तारीख़ में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा यहाँ तशरीफ़ लाएंगी और वाल्टन रोड का बाकायदा इफ्तिताह करेंगी। ये एक बहुत ही मुश्किल और सब्र आज़मा काम था, और ये दिन देखने के लिए कम से कम 25-26 साल तो हमें कोशिश करनी पड़ी है। लेकिन ये क्रेडिट CBDA को जाता है कि आप लोग यहाँ आए और आपने हमारी बात को सुना, गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। केयर टेकर चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब ने भी इसमें बड़ा जान फशानी से काम किया। शहबाज शरीफ साहब ने भी अपने दौर में यहाँ पे बहुत एफर्ट की और वो एफर्ट कामयाब भी हुई। बहरहाल फाइनली अब ये गोल हो गया है और ये काम पाया तकमील तक पहुँचने वाला है बिल्कुल। अब ये फिनिशिंग की स्टेज पे है इस वक्त। इसके बाद इंशाल्लाह ताला बाबे पाकिस्तान में स्टेट ऑफ द आर्ट पार्क भी बनेगा अल्लाह ने चाहा तो। और ये जो स्कूल है यहाँ पे 2 जहाँ हज़ारों बच्चे बच्चियाँ पढ़ते हैं, इनको भी रिकन्स्ट्रक्ट किया जाएगा इंशाल्लाह ताला, ताकि बच्चों और बच्चियों को ज़्यादा उनको आसानी उनके लिए पैदा हो। इसी तरह ये सामने राबिया बसरी कॉलेज है, ये भी हमने बनाया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके बच्चियों की एक रोड को क्रॉस करने के लिए फैसिलिटेशन की गई है और 5 जो पेडिस्ट्रियन ब्रिज है वो CBDA वाल्टन रोड पे बना के दे रहा है ताकि लोग उसको क्रॉस कर सकें। और ये एक सिग्नल फ्री कॉरिडोर होगा
6 लेन रोड होगी इंशाल्लाह ताला, और दोनों तरफ जो सर्विस रोड है वो 40-40 फुट की रखी गई है। अभी मैं आया हूँ वहाँ से वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड वालों से मिलके, तो मैं ये भी अपील करना चाहता हूँ जिन लोगों ने तजावज़ किया हुआ हदूद से कि वो अपनी बिल्डिंग्स खुद ही पीछे कर लें और 212 फुट की जो बिल्डिंग लाइन है उसको फॉलो करें। पहली कोशिश ये होगी कि बातचीत के ज़रिए मसला हल हो और लोग रज़ाकाराना तौर पे जिन्होंने स्टेट लैंड पे कुछ बनाया हुआ है वो पीछे हट जाएं। अगर पीछे नहीं हटेंगे तो फिर स्टेट अपना काम करेगी, लेकिन कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए और ना किया जाएगा इस सड़क की क्वालिटी पे और इसकी अपग्रेडेशन के ऊपर। तो ये बड़ी तफसीली कहानी है, मैं 1 घंटा आपसे सिर्फ वाल्टन रोड की जुज़ियात पे बात कर सकता हूँ, एक एक बात, लेकिन अभी अब उसका वक्त नहीं है। मैं एक बार फिर हुकूमत पंजाब का, मुंसलिक तमाम अदारों का, इस सड़क बनाने वालों का, CBDA की पूरी टीम का, इन सब का शुक्रगुजार हूँ। नेस्पाक का मैं नाम लेना भूल गया था, उन्होंने भी इसमें अपना रोल प्ले किया है, उनका भी बड़ा किरदार है, उन्होंने कंसल्टेंसी फ्राहम की है। तो ये अब अगले 50 साल के लिए इन्होंने इसको जो है वो उसकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए ये सीवरेज ले किया है। इंशाल्लाह ये मसला तो अल्लाह के फजल से हल हो गया है। आप सबको बहुत मुबारक। गैर सियासी मुज़ाकरात में बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से जारी हैं मुख्तलिफ बुनियादों के ऊपर, और तरीके साहब भी कोशिश करिए कि सिर्फ मुज़ाकरात कामयाब हो जाए। तो आपको जो मेल चलती नज़र आ रही है, मुज़ाकरात की कामयाबी नज़र आ रही है? दुआ तो सभी कर रहे हैं, अल्लाह खैर करे। मैंने आपको ना आज पकड़ाई नहीं देनी, मैं इरादा बना के आया। मैंने मीडिया की गाड़ियाँ देख ली थी, तो मैं वाल्टन रोड पे और इस प्रोजेक्ट पे रहना चाहता हूँ। सियासत पे मैं आजकल बात कोशिश करता हूँ, कम करूँ या ना करूँ। बहुत मेहरबानी, दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला करे। मुज़ाकरात अच्छी चीज़ है, उससे रास्ते निकलते हैं। मैं तो हमेशा से कहता हूँ